A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum man yuridu Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin Hadhihi wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Perhatikan harokat-harokat panjang. Harokat panjang, harokat biasa ditambah huruf mad kecil. Contohnya, ini adalah fathah panjang sama dengan fathah biasa, setelahnya ada alif kecil. Kalau kasrah panjang itu sama dengan kasrah biasa ditambah dengan ya yang tidak utuh. Dhamma panjang sama dengan dhamma penulisannya sama dengan dhamma ditambah waw kecil. Contoh perhatikan di sini, hadhihi sama dengan hadhihi. Contoh, nuhyi, maka y-nya panjang, nuhyi, wa fathah diikuti alif kecil, warithun panjang. Wa mana, ini
lam fathah diikuti alif kecil panjang. Wa malatihi ada kasroh hi diikuti hamzah kecil. Wa kutubihi hi-nya panjang. Wa rusulih karena ini waqaf maka hanya menjadi sukun. Wa rusulih. Al-akhiratu al-akhiratu al-ahaditha. Perhatikan hamzah yang berada di atas huruf mad dibaca pendek dan hamzah yang ada di sebelumnya dibaca panjang. Ini ada harokah, ada hamzah. Hamzahnya tepat di atas alif. Ya. Ini hamzah di sebelum alif maka dibaca panjang. Al-akhiratu. Jangan al-akhiratu, jangan, tapi al-akhiratu. Al-ahaditha. Hamzahnya tepat di atas alif, a-nya pendek. Al-ahaditha. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu dhairu mir ra'sih. Wa ammal hamzahnya berada sebelum alif. Jadi dia letaknya setelah lam dan sebelum alif, dibaca panjang. Wa ammal akharu, panjang. Jangan akharu, jangan, tapi wa ammal akharu dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannat la junaha alaihinna fi abaihinna wa la abnaihin ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Azhar azhaba faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda
tulisan irkab ma'ana dibaca idgham. Irkam ma'ana. Sekali lagi. Tulisan irkab ma'ana dibaca idgham. Irkam ma'ana. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idhin. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Perhatikan hamzahnya tepat di atas alif. Baca pendek. Li akhi. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Hamzahnya tepat di atas alif, dibaca panjang pendek kan. Wali akhi wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Tulisan idzalamu dibaca idgham. Idzalamu, zalnya enggak usah dibaca, langsung ke dha. Idzalamu. Sekali lagi tulisan idzalamu, zalnya enggak usah dibaca, langsung ke dha, menjadi idzalamu.